Si Tungtung sahur lagi berjalan sambil mencari balerina cappuccina. Itu mereka. Lalu si Tungtung menghampiri mereka dan mengejeknya. Si balerina marah karena diejek dan mereka mengejar si Tungtung. Si Tungtung lari sambil ketakutan. Woi Tungtung, sini jangan lari. Menurut kalian apakah si Tungtung ketangkap sama balerina? Coba tekan subscribe. Kalau si Tungtung ketangkap, coba tekan subscribe. Tungtung menangis karena berhasil ditangkap balerina. Dan si Tungtung digebukin sambil minta maaf dan terus menangis digebukin.